صنعتکار بڑھتی پیداواری لاگت سے پریشان، 25% انڈسٹری بند ہونے کے دعوے بھی کر دیے، جس کو حکمراں جماعت کے سینیٹرز نے غیر تصدیق شدہ قرار دے دیا ہے۔ طلال چودھری اور انوشا رحمان نے کراچی چیمبر کا دورہ کیا، بزنس کمیونٹی کو واضح پیغام دیا کہ ملک IMF کے رحم و کرم پر ہے، ریلیف نہیں دے سکتے۔ دے سکتے، سخت فیصلے برداشت کرنے ہوں گے۔ حکومت نے بزنس کمیونٹی کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کراچی چیمبر سے لیگی رہنماؤں کا خطاب۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا، ہمارا مسئلہ IMF ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ 9.5% ٹیکس ٹو GDP پر ملک نہیں چل سکتا۔ ایشو ہمارا IMF ہے، کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس اور ایز اے پاکستانی۔ اگر کوئی آپشن ہے تو بتا دیں، چلیں۔ میں IMF کی بات نہیں مانتا اور مجھے شوق بھی نہیں کہ ہم IMF کی بات مانگیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ وہ پاکستان ہے جس کا ٹیکس ٹو GDP جو ہے وہ 9.5 ہے۔ 9.5 پہ پاکستان، دنیا نہیں چل سکتا، ملک نہیں چل سکتے۔ سینیٹر انوشا رحمان بولی، IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواز شریف کی حکومت گرائی نہیں جاتی تو معیشت آسمان پر ہوتی۔ لیکن ہمارے پاس اس وقت IMF میں جائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو پچھلے 5-6 سال میں ہوا، میں اس کے اوپر کچھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ میاں نواز شریف کی حکومت کو نہ گرایا جاتا، اگر ان کے ساتھ یہ پاناما کے نام کے اوپر اقامہ پہ نہ نکالا جاتا، یقین کریں کہ اکانومی آپ کی آسمانوں کی طرف جا رہی۔ صنعتکاروں کی جانب سے بلند پیداواری لاگت کے 22-25% انڈسٹری بند ہونے کے دعوے کو بھی حکومتی وزراء نے غیر تصدیق شدہ قرار دے دیا۔ لیکن یہ صرف پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں یہ مسائل نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ مسائل زیادہ گمبھیر ہیں، کچھ پہ کم ہیں۔ ہاں، آپ نے کہا آرم ٹوئسٹنگ کے لیے جو آپ نے انویسٹیگیٹو میکینزم بنائے، اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈھیلے لیا جا سکتا تھا۔ اس کو تھوڑا آگے چلنے دیں اور دیکھتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے اس کو آئیڈیا کو پن کیا ہے، ابھی وہاں پر نیچے کوئی میکینزم، کوئی مشینری، کوئی پروسیس نہیں بنا، تو آپ ابھی اتنا زیادہ پریشان اس کے اوپر نہ ہوں۔ ابھی اس چیز میں آگے بڑھنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے آتے ہوئے 6 مہینے سال میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ مگر مجھے اور آپ کو اس بات پہ مکمل تسلیم ہونی چاہیے کہ اس ملک کا وزیر اعظم آپ کے مسائل کے حل کی تلاش کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اپنے پچھلے 40 سال کے ٹریک ریکارڈ کو آگ نہیں لگنے دے گی۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک فیز آیا ہے جو IMF کی کنڈیشنالٹیز کو پورا کرتے ہوئے بہت لمبا سمے دے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے آنے والے مہینے اور سال اسی رمبس میں گزریں گے، ہرگز نہیں۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے اور میرے ساتھ جو آنریبل سینیٹر یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ اگر آج آپ نے کل فچ کی رپورٹ دیکھی ہے اور فچ آپ کو پازیٹیو پریڈکشن دے رہا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت جس طریقے سے کام کر رہی ہے، آپ کی آؤٹ لک سے اگلے 4 مہینے میں پالیسی ریٹ کو ڈاؤن ورڈ لے کے جانا ہے۔ Everybody, the global outlook is saying کہ اگر آپ اپنے کرنٹ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ کی امپروومنٹ کی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ان انفلیشن، تو یہ بات میری یا طلال صاحب کی یا سرمد صاحب کی یا طلال صاحب کی نہیں ہے۔ We are looking at the people and their organizations which are sitting globally and looking at Pakistan, and they are pitching you towards positivity in the coming months to come. بتانے کے لیے بھی بہترین ہوگی، وہ ہونے والی ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا اگر نہیں ہوئی تو یہ میں آپ کس بات کا کوئی سر سینٹرل فریم دیں گے، طلال صاحب سینٹرل فریم دیں گے۔ سر ایک سوال میں طلال صاحب 18 مہینے باقی طرح کو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے گی اور بند ہو جائے گی تو اگلے سال ہم کس سے جائیں گے؟ بہت شکریہ تو بتاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کمیٹی کامرس کی ہے، اس کے پاس کیا یہ اعداد و شمار ہے کہ ملک میں 25% بند ہو گئی ہے، کیونکہ چیمبر ہو، LCBCI ہو، کلیم کر رہے ہیں کہ ملک میں 25%
या तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, आप साथ क्या गलत बयानी कर रहे हैं। कौन गलत बयानी कर रहा है? नहीं ये लोग देखिए मैडम सामने देख के, कैमरे की तरफ देख के। एजुकेशन और गुडविल आपके पास आई है और इसलिए आई है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ें मेरे पास स्टैंडिंग परफॉर्मेंस में बजट से पहले भी थी, हम खुद इनके पास आए हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी या तलाल साहब की FBR के स्वीपिंग पावर्स की बात करते हैं, वहाँ क्या रेवेन्यू है? वहाँ इन्वेस्टिगेटिव में कौन सा रेवेन्यू है? ये भी दोनों चीज पर है। यहाँ रेवेन्यू भी अंडरस्टैंड, सर हम भी व्यापारी नहीं, आपके मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, मैंने अगर बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो उसको दूंगा या इसको दूंगा, वो तो मतलब एक मतलब वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो दो सोल्यूशन हैं ऑन द एक एक्सपोर्टर बता दे मुझे 72 घंटे में पेमेंट होती है। सलाल साहब फैसलाबाद में किसी एक्सपोर्टर को पूछ ले कि उनको किसी को 72 घंटे में पेमेंट नहीं है। और 2019 में एक कानून बना है, आज तक लोग की वायलेशन अगर पब्लिक में से कोई करे तो उसको सजा मिल जाती है। अगर ब्यूरोक्रेट्स लोगों की वायलेशन करे उसके लिए सजा है कि उसकी भी सजा होती है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सबका सही राइट है। एक कानून बना फास्टर जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म कर दी गई और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर तकरीर में कहते हैं हम डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन करना हो जाए सब चीज घर में काम है। इसलिए ये जो हालात है इसको हमने मिलकर बेहतरी की तरफ ले जाना। अल्लाह साहब वे फॉरवर्ड आप हमें बताएं, एक्चुअली को मिलकर विन विन पोजीशन पर चलेगा। 100% आपकी बात भी नहीं चलेगी, 100% हमारी बात भी। विन विन पोजीशन वाली वो चीज़ बताएं कि जिसमें आपकी इंडस्ट्री चले और जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो अल्लाह साहब ने सरकार गरीब को चूल्हा जलेगा और सब इसमें इंशाल्लाह। सलाल साहब की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस नंबर को हमें ठीक करना है जिससे हमारी कॉस्ट हो। सर उस नंबर को आप ठीक करते किसी और तरह से करते हैं, उसको तीनों का साथ अगर आपकी फैक्ट्री न साहब को मैंने सबसे ज़्यादा फायदे जैसे उस वक्त पेश किया था जब ये PDF की गवर्नमेंट में थे और 8 दिन के अंदर कराए थे। काशिफ भाई सवाल कर ले भाई, ये यहाँ तो फायदे पेश कर रहा हूँ मसाइल के बजाय। हमारी मजबूरी है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों ने अपनी जो पोलिटिकल कैपिटल है वो तबाह कर दिया। अगर आप 2020 की बात करते हैं तो 2020 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों जो थे वो हवा से उड़ रहे थे और पता लगता था कि both of these parties will be able to get a lot than what we have. लेकिन इशू वॉज कि हमें पाकिस्तान को बचाना है या अपने आप को बचाना है। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान होगा तो हम रहेंगे, इसलिए हमने अपना पोलिटिकल कैपिटल जो है वो तबाह किया, बर्बाद किया और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। 2022 में जब हमारी यूनिटी गवर्नमेंट आई थी उस वक्त पाकिस्तान को वर्ज ऑफ बैकअप थी, हमने बैकअप हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिचुएशन चलती चली जाएगी जिससे कि बिजनेस कम्युनिटी मुस्तकिल परेशान रहेगी। 25% इंडस्ट्री बंद हुई है, आपके पास कोई प्लान है? मेरे पास 25% इंडस्ट्री बंद होने की। मैंने अभी आपके सामने उनसे कहा है कि मेरे हमसे शेयर करें जो आप बात कर रहे हैं। अभी कहा है ना मैंने उनको, क्योंकि ये बात जिस तरह आप मुझे खबर की तरह दे रहे हैं इस तरह ये बात अभी उन्होंने नहीं दी मुझे। अभी जब वो कहेंगे एक कागज पे फैक्ट एंड फिगर के साथ तो फिर कंफर्म होगा। अभी बात जो है ना वो थोड़ी सी गैर तस्दीक से आपने भी फिच की रिपोर्ट के बारे में कहा कि फिच ने पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया, साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत 18 माह चलेगी उसके बाद टेक्नोक्रेट आ जाएंगे, उस बारे में क्या कहते हैं? वो भी फिच नहीं बोले। प्राइवेटाइजेशन की सेनेट की कमेटी में उसका सामने देख के और मुझे इसी तरह यकीन है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बेहतरीन
शफाफ तरीके से पाकिस्तान में 2 दहाइयों के बाद एक बड़ी हिस्सेदारी PIA की सूरत में बेहतरीन, जो कि पाकिस्तान के लिए भी और अदारे के लिए भी बेहतरीन होगी, वो होने वाली है। आपने दावा किया अगर नहीं हुई तो ये मैं अच्छा किस बात का कोई सर सेंट्रल फ्रेम देंगे लाल साहब, सेंट्रल फ्रेम देंगे सर। एक सवाल मैं अपने इधर से सलाल साहब पहले रिपोर्ट आई है फ्रेंच लेडी की, वो कहती है कि 18 महीने नशीब करेंगे, बाकी तरह लोग सलाल साहब आएंगे या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाएगी और बंद हो जाएगी। तो अगले साल हम किससे मिल जाएंगे? बहुत शुक्रिया। तो बताते हैं, तो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स की है, उसके पास के लिए आदादोशुमार है कि उसमें 25% नौकरी बंद हो गई है, क्योंकि चैम्बर हो HCDCI हो क्लेम कर रहे हैं कि उसमें 25% नौकरी, या तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या ये सच बोल रहे हैं? आप बताइए क्या गलत बयानी कर रहे हैं? कौन गलत बयानी कर रहा है? नहीं ये लोग देखिए मेरे सामने देख के कैमरे की तरफ देख के और इसलिए आई है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ें मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स में बजट से पहले भी थी, हम खुद इनके पास आए हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी या तलाल साहब की। हमारा जो एक्सपेक्टेड बिजली और गैस का बिल गवर्नमेंट आपसे बिजली और गैस के मद में अपने पैसे कमा रही है, उसके बदले में आप एक्सपोर्ट या सिग्नल करके देंगे ताकि वो रिकवरी हो सके। इस तरह का कोई प्लान आप अगर इलेक्ट्रिसिटी गैस के अंदर तो सब्सिडी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, हमको ये ब्लेम भी नहीं चाहिए, हम कहते हैं 5% नफा भी दे, जो कॉस्ट है उसके ऊपर